سلام الله عليكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط. اليوم بإذن الله راح نطرقوا لدرس لا conjugaison l'imparfait et le plus que parfait. إذا نفتح الكتاب على الصفحة رقم 61. Comme d'habitude, on va commencer par lire le texte. 3 pêcheurs sauvés de la noyade au large de Mostaganem. 3 pêcheurs ont été sauvés vendredi de la noyade après le naufrage de leur embarcation au large de Mostaganem. Les 3 pêcheurs âgés d'une trentaine d'années avaient embarqué aux premières heures de la matinée et se dirigeaient vers le large pour remonter leur filet de pêche alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises. Al-Watan du samedi 6 janvier 2018. On va expliquer 3 pêcheurs sauvés, c'est-à-dire 3 صيادين تم إنقاذهم من الغرق de la noyade اللي هو الغرق au large de Mostaganem في شاطئ مستغانم. Donc 3 pêcheurs ont été sauvés vendredi de la noyade après le naufrage de leur embarcation. معناتها 3 صيادين تم إنقاذهم الجمعة بعد غرق قاربهم donc في مستغانم ou bien في شواطئ مستغانم. Les 3 pêcheurs âgés d'une trentaine d'années, c'est-à-dire الصيادين أعمارهم في الثلاثينيات ولا في الثلاثينيات من أعمارهم avaient embarqué aux premières heures de la matinée et se dirigeaient vers le large pour remonter leur filet. Donc كالعادة راحوا للشاطئ ولا العمق البحر في شواطئ مستغانم من أجل الصيد كالعادة ولا من أجل رمي شباكهم وكانوا يستناو مي لي كونديسيون ميتيورولوجيك معناتها الأحوال الجوية والأحوال الطقس لم يعني كانت ضدهم ومما أدت إلى غرق القارب. Les questions maintenant, je repère. Premièrement, souligne les verbes conjugués dans le texte. راح نحوسوا في le texte les verbes ونسطروا تحتهم. Les verbes conjugués, on a ont été sauvés, on a le verbe avait embarqué, le verbe se diriger et le verbe était. La deuxième question. Ces verbes-là, est-ce qu'ils expriment des actions passées, présentes ou bien au futur? Bien sûr, les verbes expriment des actions passées. On passe maintenant à l'analyse. La première question relève les verbes conjugués à l'imparfait. Les verbes conjugués à l'imparfait, on a 2 verbes, le verbe se diriger et le verbe était. La deuxième question, quelles sont les terminaisons de l'imparfait? كنت قريتو déjà من قبل l'imparfait. Donc, quelles sont les terminaisons de l'imparfait? مادام عندنا 3 groupes de verbes, donc la terminaison حاجة باينة ou bien les terminaisons حاجة باينة تبدل. On va commencer par la conjugaison des verbes à l'imparfait pour les verbes du premier groupe. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AENT. Par exemple, la conjugaison du verbe aimer, c'est un verbe du premier groupe, c'est j'aimais, AIS, tu aimais, AIS, il, elle, aimait, AIT, nous aimions, IONS, vous aimiez, IEZ, il, elle, aimait. La terminaison AIENT. Maintenant, les terminaisons des verbes de deuxième groupe à l'imparfait, c'est I2SIS, I2SIS, I2SIT, I2SIONS, I2SIEZ, I2SAIENT. La conjugaison du verbe finir à l'imparfait, c'est je finissais I2SIS, tu finissais I2SIS, et le elle finissait I2SAIT, nous finissions I2SIONS, vous finissez I2SIEZ, et le elle du pluriel finissait I2SAIENT. Pour les verbes du troisième groupe, généralement c'est la même terminaison, bien les mêmes terminaisons du verbe du premier groupe. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AENT. Le changement الأغلبية يكون شوية تغيير برك في le radical هذا مكان. Pour rendre راح نحو pour les verbes اللي يكملوا généralement avec RE نحو هذيك RE يبقى لنا rend هو radical. Donc je rendais, tu rendais, il elle rendait, nous rendions, vous rendiez, et le elle rendait.
On a un autre verbe de troisième groupe, les verbes qui se terminent par ir, par exemple partir, je partis. Donc je partais, c'est AIS. Tu partais, AIS. Il ou elle partait, AIT. Nous partions, IONS. Vous partiez, IEZ. Il ou elle partit. Alors généralement les terminaisons de l'imparfait اللي لازم تحفظهم هما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. برك مع les verbes de deuxième groupe رايحين تزيدوا هذيك I2S. هذا ما كان قبل ما ديروا les terminaisons. Maintenant, la troisième question. Observe les verbes de cette phrase. Les trois pêcheurs avaient embarqué. On a le verbe avait embarqué tôt le matin et se dirigeaient vers le large pour remonter leur filet de pêche. Ah, comment est formé le premier verbe? Le premier verbe اللي هو avait embarqué. كيفاش درنا la conjugaison تاع هذا الverbe؟ ركزوا معاه مليح. Le verbe avait embarqué est formé de l'auxiliaire avoir et du participe passé du verbe embarquer. Maintenant, la question B, à quel temps est conjugué son auxiliaire? Bien sûr, l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait. On a avait, c'est le verbe avoir, à l'imparfait. La question c'est à quel temps est donc conjugué ce verbe? Le verbe avait embarqué. Bien sûr, ce verbe est conjugué au plus que parfait. La question D maintenant, réfléchis à l'ordre des actions. معناتها فكر في ترتيب الأحداث. قلنا بلي الأحداث قاع صراو في الباسي لأنه الحادثة ديجا صارت وكملت. Laquelle se déroule la première? ما هي الحادثة اللي صارت الأولى? À quel temps est-elle exprimée? في أي زمن راه مصرف الفيرب تاع لاكسيون هذه اللي حدثت هي الأولى. L'action avait embarqué la première action, conjuguée au plus que parfait. Et donc, l'action avait embarqué, on a, madame, le verbe, l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus le participe passé, هذا اسمه le plus que parfait. وهذه هي l'action اللي حدثت أولا، لأنه احنا واش قلنا هاد الصيادين اللي في الثلاثينيات من العمر في الصباح واش داروا؟ راحوا في الصباح الباكر، دونك avait embarqué. أول حاجة داروا بها أنهم خرجوا بالقارب ديالهم باش راحوا يصيدوا، ومن بعد واش صرا اضطرابات جويه، ومن بعد واش صرا انقلاب القارب تاعهم، ومن بعد واش صرا تعرضوا للغرق، ومن بعد واش صرا جاو نقدوهم. اذا لاكسيون اللي صارت الاولانيه كاع هي افي امباركي، دونك اي لا بروميير اكسيون. كيفاش نسموها؟ نقولوا لاكسيون antérieure est exprimée au plus que parfait et l'action postérieure est exprimée à l'imparfait. C'est-à-dire كاع الحادثه راهي صرات في الباسي وكاع الاحداث هادو راهم في الباسي، بصح حنا في الباسي رانا نحكي وين اللي صرات قبل وين اللي بعدها. اللي صرات قبل الحادثه الاولى وبيا لاكسيون الاولى هي اللي نديروها في بلوس كو بارفي، اما لاكسيون اللي جات بعدها نديروها في لامبارفي. وكأنه البلوس كو بارفي يمثل كي شغل هو الباسي او الماضي البعيد، بينما لامبارفي يمثل الماضي القريب. La question E, quelle est l'action qui se déroule après? À quel temps est-elle exprimée? الآن وكأننا رايحين نرتبوا الأحداث. قلنا لاكسيون اللي صارت الأولى هي افي امباركي، اللي بعدها طبعا راح تكون لا دوزيام اكسيون اللي هي سو ديريجي. Quel temps? Les conjugués à l'imparfait. La question F, que remarques-tu sur l'emploi du plus que parfait? السؤال هو ماذا تلاحظ ولا ماذا استنتجت وقتاش نستعمل البلوس كو بارفي؟ فهمنا انه لما يكون مجموعه من الاحداث في الباسي اذا بالترتيب تاعهم شوفوا لاكسيون اللي صارت الاولانيه كاع هي اللي نحطوها في البلوس كو بارفي. هذا واش لازم تفهموه اليوم. نمروا للقاعده plus que parfait. عندنا formation valeur et on a des exemples. Pour formation معناتها كيفاش نشكلوا ولا كيفاش comment conjuguer كيفاش نصرفوا un verbe au plus que parfait. L'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. كما درنا مع لو باسي كومبوزي لوكسيليير اتر افوار بلس لو بارتيسيب باسي، لهنا واش يتبدل انه هاد لوكسيليير اتر افوار راح يكونوا مصرفين في لامبارفي.
داكوغ. إذن راح نديرو l'auxiliaire être ولا avoir بنفس الطريقة على كيما درنا في لو باسي كومبوزي قلنا هادو لي فيرب نديروهم مع l'auxiliaire être وهادو اللي بقاو نديروهم مع avoir نفس الشي ديروه في لو بلوس كو بارفي. الحاجة الوحيدة اللي تبدل إنه être و avoir هادوما لي زوكسيليير راحين يكونوا مصرفين في l'imparfait. طبعا راح تسألوا وتقولوا كيفاش راح نصرفوا être et avoir à l'imparfait. هذه هي la conjugaison de être à l'imparfait. C'est j'étais, tu étais, il et elle étaient. La terminaison a été. Nous étions, vous étiez, EZ. Il ou elle était. L'auxiliaire avoir à l'imparfait, c'est j'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avait, bien, ils avaient, elles avaient. هاد لا كونجيغيزون دو اتر اي افوار لامبارفي لازم تتحفظ مليح مليح باسكو تحتاجوها في البلوس كو بارفي. اذا ماكش حافظ اتر و افوار ما راحش تقدر دير لا كونجيغيزون دين فيرب بلوس كو بارفي. معناتها راح دير اتر ولا افوار لامبارفي بلوس لو بارتيسيباسي كيما مولفين نديرو لو بارتيسيباسي اللي درناه في الباسي كومبوزي. نروحو دوكا فالور indique un événement si produit avant un autre événement passé. هذه شرحناها قلنا بلي بلوس كو بارفي يعبر على اون اكسيون صارت في الباسي ضمن مجموعه من لي زاكسيون لكن لاكسيون اللي درناها في بلوس كو بارفي هي كانت الاولى هي اللي صارت اول حاجه. Maintenant on a des exemples. Les trois pêcheurs avaient embarqué action antérieure le matin et se dirigeaient vers le large pour remonter leur filet de pêche. إذا قلنا l'action الأولى اللي صارت هي avait embarqué معناتها ركبوا قاربهم وانطلقوا لوسط البحر من أجل الصيد. نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا le plus que parfait. نمروا الآن les exercices. Le premier exercice écrit les verbes mis entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Donc هذه هنا يطلب منا انه نكتبوا les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc le titre de texte c'est des professionnels de l'écriture. En Égypte ancienne, l'écriture était confiée. علاش درنا la terminaison AIT parce que l'écriture elle. Donc, confier à un vrai professionnel, le scribe, qui, on a le verbe devoir, donc qui devait, toujours la terminaison a été, suivre une très longue formation. Son éducation commençait. Toujours la terminaison a été, très tôt, et l'entrée, la terminaison a été, dans une école spéciale où on a le verbe apprendre, où il apprenait tous les signes hiéroglyphiques. Le scribe, on a le verbe écrire, donc le scribe écrivait avec un calame, un rosseau aménagé en pinceau, et on a le verbe tremper, et le tremper dans des encres rouges et noires. Il rangeait ses instruments dans une palette qui ressemble à un plumier. Respecté de tout, il était un homme important. Le deuxième exercice, la question c'est écris les verbes mis entre parenthèses à l'imparfait ou au plus que parfait de l'indicatif. Donc كيفاش راح نعرفوا لازم نقراو لا فراز لازم نفهموها نعرفوا وين الحادثه اللي صارت قبل اللي صارت الاولى الحادثه اللي صارت الاولى راح نديروها في بلوس كو بارفي والحادثه اللي جات بعدها راح نديروها في لامبارفي. تبعوا معايا مليح نفهموا لا بروميير فراز. On a le verbe faire un grand projet, vouloir le réaliser. معناها داروا مشروع كبير حابين يحققوه. إذن واش هي الحاجة الأولى؟ اسكو نحققوا المشروع ولا نديروه الأول؟ لازم نديروه ومن بعد نحققوه. إذن l'action الأولى هي il avait fait un grand projet. درناه plus que parfait. داروا مشروع كبير. Il voulait le réaliser وحابين يحققوه. La deuxième phrase, il répétait souvent ce qu'on lui dit. تفسيرها باللغة العربية غالبا ما يعيد ما نقوله. إذن واش هو يعيد كلامنا. إذن واش نقولوا حنا هي لاكسيون الأولى حنا نقولوا من بعد هو يعيد.
Donc, il répétait, نديروها في l'imparfait, il répétait souvent ce qu'on lui avait dit. لأنه avait dit ولا le verbe dire القول فعل القول حنا نقوله هو l'action الأولى. Donc, il répétait souvent ce qu'on lui avait dit. La phrase اللي بعدها à notre arrivée les invités finirent déjà de dîner et il ne restait rien sur la table. الترجمة تاعها à notre arrivée معناتها عند وصولنا المدعوين كانوا قد أكملوا الأكل ولم يبقى شيء فوق الطاولة. إذا لاكسيون الأولى اللي صرات اسكو لما كلاو كلش ولا انه ما بقى حتى حاجه. اذا لاكسيون الاولى هي انهم كلاو، لما كلاو كلش ما بقات حتى حاجه فوق الطابله. لاكسيون الاولى هي انهم كملوا الاكل، والاكسيون الثانيه انه ما بقات حتى حاجه فوق الطابله. Donc, à notre arrivée, les invités avaient déjà fini. Donc, avaient fini. علاش قلنا لأنه l'action الأولى هي إنهم كملوا le dîner. Avaient fini le dîner et il ne restait rien sur la table. L'action الثانية قلنا نديروها في l'imparfait. Il ne restait rien. La dernière phrase, la poule légendaire pondre chaque jour un œuf devant le domicile de celui qu'il sauvait de la noyade. أنا لهنا دجاجة كل يوم تحط أو تضع بيضة أمام منزل الشخص الذي أنقذها من الغرق. اسكو تحط له بيضة، حطت له البيضة ومن بعد نقذها ولا نقذها باش ولا دير تحط له دائما تضع بيضات قدام المنزل؟ طبعا نقذها. اذا سوفي هو اللي راح نديرو في البلوس كو بارفي، وبوندر اللي راح نديرو في لامبارفي. La poule légendaire pondait chaque jour un œuf devant le domicile de celui qui avait sauvé de la noyade. Donc, le dernier exercice, c'est l'exercice de l'écrit. J'écris complète l'énoncé suivant en employant l'imparfait et le plus que parfait. معناتها راح تكتب سي مون انيفرسير وتكمل. دونك شغلك راح تحكي على لانيفرسير ديالك كيفاش كانت. طبعا تحاول تستعمل l'imparfait et le plus que parfait. عندي هنا un exemple. C'était mon anniversaire. J'attendais avec impatience le moment de rentrer à la maison. J'imaginais maman dans sa cuisine en train de me faire un bon, grand et bon gâteau. Enfin, la sortie de l'école. Je me dépêchais de rentrer à la maison. Maman avait dû tout organiser. Elle avait certainement mis la table. Elle avait préparé les boissons et surtout les bougies. En poussant la porte, je fais semblant de rien. Je dis bonjour à tous et je me rendis dans ma chambre. Bientôt, ils chantaient tout joyeux anniversaire en venant vers moi. La porte s'ouvre et stupéfaction, ma mère portait dans une grande assiette un minuscule gâteau au chocolat planté d'une minuscule bougie. دونك إنها حفلة عيد ميلادي التي انتظرتها بشوق ولا بشغف. لو مومون دو رونتري على ميزون، انتظرت الموعد موعد الحفلة باش نولي للمنزل. جيماجيني مامون دون سا كويزين اون تران دو مو فير ان بون غران اي بون غاتو. تخيلت أمي وهي تحضر وهي في المطبخ تحضر حلوى. enfin أخيرا موعد العودة إلى المنزل أو موعد الخروج من المدرسة. جو مو ديبيشي، حاولت أني نسرع في الطريق باش نلحق المنزل. ماما افي دو تو اورغانيزي. طبعا كنت داير في بالي انه ماما حضرت كل شيء، حضرت الاكل وكل حاجه لقاها فوق الطابله، لقى لي بواسون اي تو. لما دخلت المنزل وفتحت الباب اون بوسون لا بورت جو في سامبلون دو ريا، لم ارى شيئا، كأن شيئا لم يحدث. جو دي بونجور، قلت بونجور للجميع وطلعت للغرفه تاعي او اتجهت الى غرفتي. من بعد واش صرا اي شونتي تو جوايوز انيفرسير، معناتها داروا لي مفاجاه. الكل غنى جوايوز انيفرسير وجاو لعندي الغرفه، فتحوا الباب وتفاجأت انه امي كانت رافده صحن كبير فيه قطعة شوكولا صغيرة بلونتي دون مينيسكول بوجي، وفوق قطعة الشوكولا الصغيرة هذه شمعة صغيرة.